A blessing morning to all of you, dear students. I welcome you in today's English class. This is class 7th English. So, today I will read a short story. The name of the story is The Little Girl. It is page number 83. इस स्टोरी में हम एक छोटी सी बच्ची और उसके फादर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बचपन में हम सबको यही लगता है कि हमारे पेरेंट्स ना बिना किसी बात पे हमें डांटते रहते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो उनका प्यार होता है। अब हम ये स्टोरी इस बुक पे पढ़ेंगे। द लिटिल गर्ल। All fathers are not alike. Some shows their love and affection for their children and play with them. हर किसी का बाप एक जैसा नहीं होता। सभी एक जैसे नहीं होते हैं, सभी पेरेंट्स। Some shows their love and affection for their children and play with them. कुछ तो अपने बच्चों के सामने अपना प्यार और अफेक्शन शफ़क़त दिखाते हैं, उनके साथ खेलते रहते हैं, उनके साथ मीन्स कि फ्रेंडली रहते हैं। बट अदर्स आल्सो लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। लेकिन कुछ तो अपने बच्चों के साथ प्यार तो करते हैं, उनका केयर करते हैं, लेकिन वो शो करते हैं। बट दे शो इट बाय वर्किंग हार्ड। लेकिन वो शो करते हैं उनसे वर्किंग हार्ड करवाते हैं और उनसे मेहनत करवाते हैं और उन्हें हमेशा इंस्ट्रक्शंस और एडवाइसेस देते रहते हैं। Read the story and find out what the little girl's father was like. इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो इस लिटिल गर्ल का, इस छोटी सी बच्ची का बाप कैसा था। To the little girl he was a figure to be feared and avoided. छोटी सी बच्ची के लिए उसका बाप एक डरावनी चीज़ थी। उससे वो अपने बाप से हमेशा बच के रहना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर a casual kiss, to which she responded with गुड बाय फादर। हर सुबह जब वो अपने काम पे जाते थे, वो अपनी बच्ची के रूम में आते थे और इससे कैजुअल किस करते, और जिसके रेस्पॉन्स में वो ये लिटिल गर्ल वो यही बोलती थी कि गुड बाय फादर, और कुछ नहीं बोलती थी। And oh, the great sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसके बाद जब वो काम पे जाते थे कि ये उस जिस पे वो जाते थे उस कैरेज की आवाज़ जब ये सुनती थी वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, क्योंकि वो यही सोचती थी अब मेरे पापा चले गए, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। In the evening, when he came home, he stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Has not papers come yet? Mother, go and see if my papers out and bring me my slippers. लेकिन जब वो जब उसके बाप घर पे आते थे तो वो स्टेयर केस के पास खड़ी रहती थी, तो वो सीढ़ियों पर खड़ी रहती थी और और उसकी वो ज़ोर ज़ोर की आवाज़ सुनती थी। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम। चाय मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। हैज़ नॉट पेपर सेट। क्या अभी तक न्यूज़ पेपर नहीं आया है? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स।
اور میری ماں سے کہتا تھا کہ جلدی جاؤ، اگر کہیں پہ باہر پیپر پڑے ہیں تو لے آؤ، جلدی لے آؤ، اور میرے سلیپرز بھی لے آؤ۔ Kezia's mother would call her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boot." کیزیا کی ماں کیزیا کو بلاتی ہیں، ہاں اگر آپ اچھی بچی ہو تو جلدی نیچے آ جاؤ اور اپنے پاپا کے شوز اتارو۔ Slowly the girl would slip down the stairs more slowly, still across the hall, and push open the drawing room door. وہ دھیرے دھیرے نیچے آتی اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتی. But that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. اس ٹائم اس نے اپنے چشمے پہنے ہوتے اور وہ ان کے اوپر سے اپنی بچی کو دیکھ رہا ہوتا، تو اس ٹائم وہ اپنے باپ سے زیادہ ہی ڈرتی تھی. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? Kezia, جلدی کرو کیزیا، اگر اور میرے بوٹس شوز اتارو اور سائڈ میں رکھ دو. Have you been a good girl today? کیا آج آپ اچھی لڑکی بن کے رہی ہو؟ کیا آج آپ نے کوئی شرارت وارت تو نہیں کی؟ I did not know, father. کیزیا بولتی، نہیں مجھے نہیں پتا. You did not know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. Stutter means ہچکچانا، ہکلانا، رک کے بات کرنا. یہ فادر بولتا ہے کہ you did not know if you stutter like that. آپ کو نہیں پتا، اگر آپ ایسے ہی ہچکچاتے رہو گے تو آپ کی ماں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with her father, because then she was trying so hard to say the words properly. وہ اپنے فادر کے سامنے سٹٹر کرتی تھی، مطلب باقی سب کے سامنے وہ نارملی بات کرتی تھی، لیکن جب وہ اپنے باپ کے سامنے بات کرتی تھی تو ہمیشہ کہیں نہ کہیں رک جاتی تھی. اس کے سامنے وہ ٹھیک سے بولنے کی کوشش کرتی تھی لیکن وہ بول نہیں پاتی تھی. تھینکس اسٹوڈنٹس، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے.